Welcome back to my channel. Achi moi khan collar lagable ahina ase to sati khan apni khan bra last tak sai dibi aro skip na kurine sai dibi to moi aman dia collar lagable chawle ase to sai thagibi last tak aro apni khan bra next update TV babo collar ulaine aro kitia aman sugine ulabo itu kiman dinna babo apni khan aro update to dikhai dibo to sai thagibi de sati khan apni khan ge sob dikhai diba chila kamda to sati khan aji to itu apa kurigena mekan pis lagable sachi baba la chute de pura sapa kurle ina sapa kurne pis lagai dibo itu pura sapa kurina chi itu lagai dibo color pins kiti malik itu ase to moila baba de sadikan sai thagibi so ini ka lagai dia ase de din bi bishi beo aji to pins to kina ulabo तो मैं खाना ची लगावले दुईटा तीनटा आनिना আছে बेस तो बाबार बेसी मन दिया आलू ताम्बी बेसी হৈছে আৰু তালা তাম্বি বেছি হৈছে কিচিতে তোরা পেন্সি মই খান বেছি লাগাই দিয়াছ দেই তো সাইড Andi titikan to gusti jasi Cuk, ini kasih deh Makan lah Jaga to, khiti to Aro Family members kan Aman la junggur Khiti Ini ka sundar Aji to tin dia ase Tura clear na Aro ito Moi kan la server Shalim PhD sub ra ito Khuribi bishi lagai na ase 3000 business na lagai na ase Ito khiti de To ama khan to Future thaibo lage Kiman likha pura hoile ajikali to Government job pin na pai to para tak to ani khan ra gi khuri khan rupibo lage khuri la tambi pishi hoise aru to pholok itu khan itu kheti de beshi lagai na ase dhan bra sob bon hoina ase noile pishi lagai na ase itu circle ra shalim ra cha beshi lagai na ase wow dhan do iman bhal aru sab to family members kan iman bi sundar ase na cha moi khan barile to inika lobibo lagyo khuri khan na to next generation to kiman dam hobo itu la khuri la dam da jongor ase sob gadi dise ara gadia manakan
তো এতিয়াতো আমাৰ এইটো চব মানুহবোৰে এইটো লগাবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে নহ'লেতো মই এখন মাটিলা ঘৰে বনাব নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো গৰু পায়খানা মিলাই নি না মাটিৰাই বনাব লাগে ঘড়ী একো নাই হৈছে চব জাগাতে নাই আছে পুৰা খতম হৈছে ঘড়ী wow বেছি লম্বা হৈ আছে এইটো পুৰা লগাই নাই আছে Sir Salim bra. So, satikan. To, moila family members kan. Kun bra side ase. Isor bra hi apni kange pressing dibo koina moi pisas ase. Do achila with you update imane thaibo. Next update te sob manura pathana kurin rokhi thakibi dei. Bye bye.